今日我哋嚟做一個黑白藜麥羽衣甘藍蛋炒飯。Menu kita hari ini adalah nasi goreng lai mak yue kem lam。藜麥同埋羽衣甘藍都係好健康嘅食品嚟㗎。Lai mak yue kem lam sangat menyehatkan ya, sangat bagus banget buat diet.洗好米涼好水，大火先煮滾啲水先。水滾咗之後冚埋個蓋，再轉中大火煮多15分鐘左右，啲飯就煮好㗎啦。Kalau airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan, kita masak kira-kira 15 menit. Wah， 咁快啲飯就煮起啦，先攞出嚟等埋一邊備用先。Setelah 15 menit, nasinya sudah matang, kemudian kita tiriskan.既然話係炒飯，梗係唔係淨係得飯啦，有好多材料要準備下先嘅。Masak nasi goreng, kita bisa beri tambahan bahan-bahannya ya. Yuk kita siapkan bahannya.材料記得分批落啊！首先將啲蒜頭、洋葱、紅葱頭、紅蘿蔔煮香咗佢先。Panaskan minyak, lalu kita tumis bawang putih, bawang bombay, dan wortel. Kita tumis sampai harum.啲材料煮香晒之後，就可以將啲羽衣甘藍同埋藜麥飯倒埋落去啦。Setelah harum, kita masukkan yui kem lam dan nasinya.炒到咁上緊，將啲蛋同埋蝦仁等埋落去，撈勻佢，炒香佢。Terakhir, telur dan udangnya kita masukkan ya, kita aduk jadi satu. Sweet desert,
到最後試一試啲味道，適量咁樣根據自己嘅口味加少少鹽同埋胡椒粉調一調味添啦。Kita rasakan ya, kemudian kita tambahkan garam dan merica bubuk.繼續保持住中火，按自己喜好炒到啲飯粒乾身為止。Kita beri api yang sedang ya, kita aduk sampai agak kering. Kemudian kita tiriskan.簡單易做又好味道，大家不妨試下做啊！ Sangat mudah dan sangat praktis, teman-teman wajib mencobanya ya. 疫情期間大家帶飯返公司食，呢個都係一個好好嘅選擇嚟嘅。 Bisa juga buat bekal nasi kotak kalau Singsang sama Dede kalian pergi ke kantor. Kalau kalian pengen tahu resep-resep masakan apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.